बर्तमान आम पुतुड़ी जीवा रास्ता आसीगले यू आम रईट देखो ये बोर्ड मराई सेपटे आम रईट साइड बोर्ड मराई जलप्रपात 9 किलोमीटर माने यू पुतुड़ी हूँ 9 किलोमीटर। रास्ता टिके खराब हो लेफ्ट साइड बुलवा यू पुतुड़ी जलप्रपात हूँ 3 किलोमीटर। बर्तमान आम पहुँची गले पुतुड़ी जलप्रपात देखो तार मेन गेट देखो पानी पानी ए जगह बाहर बाइक देखो हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मोर रवींद्र मत जगह आपको स्वागत जनाऊँगी। बर्तमान आम पुतुड़ी वाटरफल देखा बाहर फुलवाणी अच्छी फुलवाणी पुतुड़ी वाटरफल तो पुतुड़ी वाटरफलटा देखा किपर मुझे आपको देखी देखो पुतुड़ी जलप्रपात बर्तमान फुलवाणी हूँ सब 15 किलोमीटर और चलतु आगू जावा आगू गलापर पुतुड़ी जलप्रपात केमी मुझे आपको देखी। पुतुड़ी गला बाटर देखिए नवोदय विद्यालय पड़ो नवोदय रोड देखिए आम पुतुड़ी मान जा पड़ो। जगह देखो क्या सुंदर लगू देखो पूरा पहाड़ एरिया पूरा ऊपर पहाड़ पूरा खाली पहाड़ जगहटा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁତୁଡ଼ି ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଗଲେ। ଏଇଠୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି, ସେପଟେ ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି ଜଳପ୍ରପାତ। ଏପଟ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ। ପୁରା ଖରାପ ରାସ୍ତା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକରେ ଯାଉଛୁ। ଏଠୁ ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ପୁତୁଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ଏଠୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବେ, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ରାସ୍ତା। ଫୁଲବାଣୀରୁ ଯେଉଁ ଆସିଲୁ ପୁରା NH ରୋଡ଼ ଥିଲା, ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା। ସେଇଠୁ ଯାଉଛୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବୁଲୁ, ସେଇଠୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ଅଛି ଆଉ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଖରା ଦିନେ ଯେହେତୁ ସେତେ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ଲାଗୁନି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିଲେ ଟିକେ କାଦୁଅ ଟିକେ ହେବ ଆଉ। ଖରାଦିନେ ଏମିତି ଚଳିଯାଉଛି। ହଉ ଚାଲୁ ଦେଖିବା, ପୁତୁଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ୱାଟରଫଲ୍, କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ଖସୁଛି ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। କେତେ ବାଟ ଅଛି ଆଉ? ମୁଁ ଆଉ କାହା ସହିତ ଆଇଛି ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମାତ୍ର ଆଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବାବୁ ଭାଇରା ସହିତ ଆସିଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏଇଟା ଗାଡ଼ିଟା ଏଇ ଉଠାଟା ଡେଇଲ କି? आइला नहीं भी पूरा बुलानी घाटी देखु
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁତୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା କି କେମିତି ପୁରା ଘାଟି ରାସ୍ତା, ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହିଁ ଅଛି। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁତୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ। ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଠୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ବୁଲିବା। ଏଇଠୁ ପୁତୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ ହେଉଛି ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆଗିରି ଆସିବେ ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆସିବେ ଯେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ନା, ଯେ ମାନେ ଆପଣ ନୂଆଗିରି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ପୁତୁଡ଼ି ୱାଟରଫଲ୍ ତ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ। କେତେ ବାଟ ଅଛି ଆଉ? ପୁରା ବୁଲାଣି ଘାଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁତୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍। ପାଣି କେତେ ଦୂରରେ ଖସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ରେ ପାଣି ଖସୁଛି। କେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି ଖସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପୁତୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଏଠାରେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠାରେ କେୟାରଫୁଲି ରହିବେ। ଆଉ କହିଦେଉଛି
ये जो तले आपण मैंने जो देखुं सरिया एटा भूमि ठार ऊपर पर्यटन हूँ 60 फुट लंबा आया सालुंग नदी सरिया सृष्टि हो जलप्रपात जो मैंने बुलाक आसुँच कहीदे यहाँ फुलबाणी टाउन ठार 18 किलोमीटर दूर में अवस्थित और यार निकटतम एयरपोर्ट हूँ भुवनेश्वर जोटा कि फुलबाणी ठार 229 किलोमीटर दूर में अवस्थित और निकटतम रेलवे स्टेशन हूँ ब्रह्मपुर एवं रेडाखोल आउ फुलबाणी बस स्टाण्ड आपण मैंने ये रेगुलर ऑटो और बस आसी कि बैक जब आसपारे तो आराम से आसपारे। देखो पानी पानी ए जगह बाहर बाहर देखु केते पानी देखिए भय लगुच ये पानी बाहर एमती पशु आठ कौन प्रकार दुस्साहसिक कार्य करने की चेष्टा करेंगे ना आपण जीवन हानि कारण हो पाए। पानी पानी के स्पीड से पशु देखने खाली सांग मैंने मु मो भाई मिसिकी पुत्री देखिए वाटरफल देखिए आसलु तो बहुत समय अधिक होलानी संध्या होलानी आम जाऊँ जदि मो वीडियो भल लगे ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे रोचे जय जगन्नाथ।